अल्लाह जाने एके मन में मंदारी बहादुर पिपासाई पानी बंद करी ठीक ना मुकद्दर में हो से कौसर का पीना मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो इधर कार करे बोलें इमाम आली पूरा खुशी हो गए मुझे को सताया गया हो रोया नहीं हो रुलाया गया हो चुका था जो सर्वा रिगाए खुदा में वही सरगम गया करबला शहादत की मंजिल को पाया मैंने शहादत की मंजिल को पाया मैंने मैं मुर्दा नहीं हो जिलाया गया हो अल्लाह आजके माथा झुका तो अल्लाहरी दरबार से माथा गदिलो एजी तो शिमारे से माथा झुका तो अल्लाहरी दरबार से माथा शहादतेर मर्যাদা লাভ করেছি সুবহানাল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছি আমি মরেছি এমন নয় জিন্দা হয়েছি মরেছি এমন নয় জিন্দা হয়েছি কণ্ঠ চার করে বলি মোহব্বত নিয়ে বলি অশ্রুসিক্ত নয়নে বলি মুঝে কো মুসাফির সমঝো মুঝে কো ফাওয়ালো मुसाफिर समझो मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो যারা বলে ইমাম আলী মুকামকে যুদ্ধ করতে গেছে না বলে ওরা নির্দিষ্ট মান সমভাবে ইমাম আলী মুকামকে কিন্তু যুদ্ধ করতে যায় না তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন ওরা যখন মুনাফিকি করেছে হককে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি মুনাফিকের বিরুদ্ধে তলোয়ার করেছে কথা বলে ওহে কোফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না ওহে কোফাবাসী আমায়
মুসাফির ভেবো না, আমি এমনিতে আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। আমি এমনিতে আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল।